Itapad dito. Kani. Dili dito, blue to blue, babaw. Na sibog dito. Tapad na, sige, na. Okay. Op, red to blue kana. Very good. Sige. Mang. Oh, Aka na. lagi. Y. Say Y R. Ana. Oh, Ano? oh, small letter R. Very good. Sa. Sunod. Very good. Sunod. Sa. Sunod. Letter E. Tote I. Okay. Yang letter E di kay siya kabalo eh. Kani. So man imong himor man nag-ulod na. Sibog dito kadi na masigo ron imong apelyido. Tuldok. Ha? Dira, sige kihano. Dito sibog dito di na masigo ron. Na sige. Diha. Kani kan. Sige. Di okay lang na. Ano. Okay. Okay. Tanong nga kay ato ni i-vlog. Yo. Na. Lagi lagi. Na. Grade 1 na ba kay kabalang musulat na. Kani. Sige, letter I. Memorize na imuhang pangalan ug apelyido. Kana red to red. Red. Sige. Sige na, very good. Okay, letter A. Very good. Uy, iabot diri. Irisa, iabot dira oh. Irisa sa ana. Irisa. Sige. Letter N. Very good. Letter O. Ay ka, very good sa kong palangga. Nabilat mama check. Ka good boy. Ayan. His name is Carl Gabriel A. Quijano. Okay, another one. Very good. Anaga.